Hello friends, now I am sharing thought of the day. Happy Tuesday, Jai Bajrangbali to all of you. Today's thought of the day: never accept anything or any other's opinion if you think this is not right. Till you think that it is right, you can't accept this opinion. Must stay strict on your opinion. तो दोस्तों, आज का चिंतन यही है कि अगर आप सोचते हैं कि दूसरों कोई बात बोला लेकिन उसका ओपिनियन आपको सही नहीं लगा, तो कभी भी उसको सहमत नहीं होना चाहिए. जब तक आप सोचेंगे कि ये सहमत है, तभी आप उसमें हाँ बोलिए. जब तक आपको लग रहा है ये सहमत नहीं है, ये सटीक नहीं है, तब तक आप अपने ओपिनियन पर अनर रहिए. एंड जय बजरंगबली, हैप्पी টিউসডে. বন্ধুরা, আজকের চিন্তন হচ্ছে কখনো কারুর মতামত যদি তোমার মনে হয় ঠিক না, মেনে নেবে না. নিজের মতে একদম দৃঢ়ভাবে থাকবে. যখন মনে হবে যে না, অন্যের মতামতটা ঠিক, তখনই মানবে. সবাইকে মঙ্গলবারের শুভেচ্ছা. জয় হনুমানজি. সবাই ভালো থাকো. টেক কেয়ার. লাভ ইউ অল. স্টে টিউনড অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, ওয়াচ, লাইক, কমেন্টস.